Dochterta medicinun xuta sanitarta ama technikon kushta abul khitsa nike gottui ومن اما abonu sayimiak barek bun medicinun kusa jebun nsansa min farasada استایم آزف استما اما یسایراک نسانوت سمی آخم برنون پروفیسی کوشتن کاتمت ست کنم سینل ران خاص کتا انالیز زینات قاقناد مینستر جکایت توماس وی رار فکوتا медицина اپت کوشتن اما سنزاختات سمی سپرافیسیونالون انتستتم برزون ترکنوی. Вас хочу поздравить с нашим великим днем, с Днем медика. Очень много всяких праздников, там, День хирурга, День медсестры и так далее, но это единственный день, который объединяет всех, кто имеет отношение к медицине. Рад вас поздравить с этим праздником, пожелать вам прежде всего здоровья, чтобы мы могли другим дарить здоровье и помогать им быть здоровыми. نبسته медицина сфера خوز در کوش تخورزشن ارسدست ویدمستوین خورزخته سیخسن و دست و رسیاک سپیسالیسته دخترته ریانیماتولوگته. نپات خود سرغلوگ گاگلویت آلان نومی медицинون کوشتن آرفین خسته زختا خیتساد سردار جوسویت کنستانتین نسان گندرسد زرگه медицинون کوسه جبونو آخشیاگ بون و منم ماخی آل کمندریس فادات نوج درسن زغم بوزنجن خسته سیستر خای باورده تخی ناتسی انانیست زینادمم. Выбор профессии, требующий не только научных и практических знаний и умений, но и чуткости и милосердия, говорит о вашем благородстве и готовности прийти на помощь в любую минуту. Отечественная медицина всегда славилась выдающимися врачами, самоотверженно следующими своему призванию. Сегодня эти замечательные традиции, умноженные на современные знания и опыт, помогают в реализации одного из приоритетных направлений государственной политики – развития здравоохранения. وی فستت سچه مازال آداشت در برک بونون کانسرتی. تبل تلویرا بیازرت استیلا میدویترینات سرما گنده گریل آفلگستن.